So, mo ni siyang pinakauna nga illustration or illustration sa accounting for income tax, no? So, for this is more based sa deferred tax liability, no? Nga topic. Okay. So, as we can see, na mga data or information, given informations in 27, okay, 2017, dili. Dili siya 2020, 2017. Actually, this is the information for 2026, 2025, 2026, and 2027. Okay. So actually, no, ang gipangita naman ani niya, no, assume na lang nato mo niyang questions, maning mga requirements, no. Kailangan to pangita ng current tax expense, the difference between accounting income and taxable income, the deferred tax liability or deferred tax asset, and then the total income tax expense. So, let's assume na mo ni ang iyahang requirements or need pangitaon kay murag mo manggid mamin mo manggid sad ni ato pangitaon. So, first na nato, no, para mas dali, kuha na sa nato ang total income tax expense since given naman siya, and commonly, no, ang formula or unsa pagkuha sa total income tax expense is accounting income times tax rate naman po siya. Although dili ni siya always applicable, no, nga accounting income times tax rate atong gamiton, especially if the income tax rate is dili siya same, no. Like for example, sa karon nga current is 30% pero the next year is, say for example, 25%. So dili na to ni pwede magamit na formula. Pero in this example, no, simple naman ni siya kay since same ra, so pwede na to ni magamit diretso ang accounting income times tax rate. So may additional information din that the entity has reported in its accounting income a gross profit on installment sale of 750,000 but not in taxable income. Okay, so this is an example of temporary difference. So, anong temporary difference man? So, as we can see, si accounting income, nag-include siya sa revenue or income nga 750,000 pero wala sa taxation. Kaya again, sa ato ang accounting, di ba? Accrual method ang ato ang pag-record sa income and expenses. Meaning, even though wala pa ta nakadawat sa cash, no? As long as na-incurred or na-earned na nato ang expense or revenue, mag-record na ta. Pero sa taxation or sa BIR is dili sila, no? Cash basis sila permente. Dili sila gasunod sa accrual. Gusto nila kung naanagid na receive na ang kwarta, aya pa nila i-record. And in temporary difference, meaning, no, dili siya permanent, no, dili siya permanent nga dili pod nila i-record sa taxation. Only timing difference, no, timing difference. So sa karon, sa accounting income, nag-record siya ni 750,000 pero dili pod na ingon nga dili na na-record ni taxation. Sa karon lang, no, wala na siya nag-record. Kaya again, wala pa nakadawat sa kwarta. And na dire, expected reversal of this income is in 2026 and 2027 equally. So meaning, kaning 750,000 nga income is ma-earn ni siya, no? Ma-earn ni siya or makadawat ang kwarta equally 2026 and 2027. So sa 2026 and 2027, ay ra pod na i-record ni taxation, di ba? Ayan na niya i-record. So sa karon pa lang since accrual gi-record na nato tapos taxation wala pa. Pero dili ingon dili na i-record and dili na taksan ni taxation. Taksan niya pa na niya since mag-record niya po siya sa income for the next years. So that is why since this is temporary difference and na diri nakabutang, this is an example of taxable, no? Taxable temporary difference. Nga naman, nga taxable temporary difference since na siya na future taxable amount siya sa taxation, no? That makes the accounting income higher than taxable income sa karon, di ba? Kaya ang 750,000, no? Kaya 750,000 is future, no? Future taxable amount na siya nga taksan ni taxation. In which karon, no, since gi-record ni sa accounting income, mo na mas dako ang accounting income kaysa taxable income, which results to deferred tax liability. Okay, di ba? So if baliktad, let's say for example, no, expense ya, I mean nag-record tag ikuan nga expense which is dili dapat since again accrual method ta sa accounting,
no? Nag-record tag expense, estimated expense like warranty, yan, premiums, bisag dili pa dapat kay wala pa ta nagpagawa sa kwarta pero nag-record na ta. So sa taxation, no, wala pa to nila gitreat as expense. Pero kita, no, gitreat na to siya as expense, and which makes the taxable income higher than accounting income. Since di ba kung mag-record tag expense, so maggamay ang atong income. So mas dakong expenses, mas gamay ang income. Since sa taxation wala siya nag-record sa expense, kita nag-record sa expense, mas gamay ang atong accounting income, which give rise to deferred tax asset. Okay. So meaning, no, future deductible amounts siya sa taxation. Dili siya taxable amounts sa expenses, di ba? Magamayan ang amounts nga taksan ni taxation for the future. Okay. Muna na ginatawag siya nga deferred tax asset. Okay. So karon, no, palitan tong current tax expense. So para makuha na to ang current tax expense, so basically, no, ato lang ni gamiton si accounting income, since si accounting income mao ni siya ang income before tax, di ba? Income before tax. So ato ni siyang gamiton, and then since si 750,000 gi-record na nato, ano? Gi-record na nato siya, which is anas taxation dili dapat i-record, because even though nagsunod ta sa accounting income, dili gyud ta mosunod sa accounting income sa pagkuha sa taxation, always sa BIR. Kung sa giingon nila nga mora gid ang amount, mora gid natong gamiton, dili pwede nga dili ta mosunod kung unsay mga regulation sa taxation. So mao na nga si 750,000, ano, ato siya i-minus sa 3 million. Kay mora gid na siya dapat ang taxable nga amount. So kung ato i-minus 3 million minus 750,000, so I guess ilang man na 3 million minus, so 2 million to 50,000, no, 2 million to 50,000. So basically kung i-times nato siya, times nato sa 30%, that will be our current tax expense for the year, no. So sa current year, meaning ato ang bayaran is 675,000. Okay. Pero again, no, dili siya like kung nagabayaran na to, no, it will always payable, pero current na siya, no? Current liability. Current liability. Because deferred tax liability is non-current, no? As we non-current din siya. Because again, nakabutang siya din na this expected reversal ng 2026 and 2027. Okay, so actually na po ilain nga method sa pagkuha sa total income tax expense. No? Ang line method ani niya is basically tanaw nimong entry, or actually i-plus lang nimo si deferred tax liability or deferred tax asset. Nakadepende na siya actually. Nakadepende if let's say for example mas taas ang asset, kaysa liability, minus nimo, dayon mo na siya ang total income tax expense, or basically tanawan na lang ang kung giunsa yung pag-record, no? Giunsa yung pag-record. So kung deferred tax liability, of course, since liability, naka-credit ang liability, di ba? Naka-credit siya, and then naka-debit ang income tax expense. So tanaw na to, income tax expense mo ni ang current tax expense. Kung ato siya i-plus sa income tax expense sa deferred tax liability, so that will be our total income tax expense. So bisag dili na to ni kuhaon ng accounting income times tax rate, makuha ba na itong 900,000. Pero kung, since ingani yung situation, 30% ra, naghatag din siya mura ng tax rate, then actually, okay na po, no? Accounting income times tax rate, para po mas dali. Pero gusto nimo kung mas sure ka, tanawan na lang imong entry, para dili ito masayo. Now, ano ako gingon nga, what if deferred tax asset? Now, what if deferred tax asset? Since asset, naka-debit, di ba? Naka-debit siya. And then, income tax expenses, naka-credit. So, kung imong ikuan, no, income nagnakay current tax expense, so naka-debit ang income tax expense, syempre i-minus nimo kay naka-credit man to sa deferred tax asset. And kung imo i-minus, mabud na ang total income tax expense if deferred tax asset na siya. Pero since liability, no, so naka-debit, so i-plus lang nimo mga accounting income. So second year, okay, for the second year,
Unsa ni punta na ni? Actually, you know, mura man ni. Oo. Same ra man gyapon ang imo buhaton. Accounting income times the tax rate. Mao na siya ang total income tax expense. Pero for this example, nganong nahimo 1.237,500. So again, current tax expense ang ipada dili total income tax expense. Ang imong i-record permente, ang imong ibutang sa mo entry is always the current, no? Not dili ang total income. Okay, dili total income tax expense. Always the current tax expense. And ang pagkuha sa current tax expense is actually the taxable income. Kay kung imo tanawon, di ba? Bisag dili pa nimo i-minus. Actually, dili pa nimo i-minus sa 750,000. Bisag kanimo gamiton tanan. Ora nimo gamiton tanan. Kaning taxable income. Ang katulang ako method ganiha if dili given si taxable income. If dili siya given, then kailangan ka mag-minus sa temporary difference. Pero kung yan, given na, so muna ni gamita tanan. Kani. Muna ni siya gamita tanan for current tax expense. So, muna second year and third year kani siya and kani siya times sa 30% mo ni siya kani o kani. Now, di ba ang giingon na ni pod niya nga ang expected reversal na nga income is 2026 and 2027 kani si 750,000. So basically, asa naman to si deferred tax liability which is 225. So kung i-divide nimo na 112,500. Tara, na-earn na siya. I mean na reverse na nimo siya for 2026 and 2027. So for 2027, no, wala na imong liability. Kaya again, future taxable amount. And mo na ni siya, no? Giwala na nimo. So, in that case, nag-equal na, no? Nag-same na. Like, wala na yung difference since nagkuha na siya, nag-reconcile sa accounting nato. Okay. So, year 1, year 2, year 3. Unsa ang pagkuha sa net income? Well, kani nga mga amount naka-base ni siya always sa accounting income. Accounting income gini siya. And then i-minus lang nato sa total income tax expense every year. So nanapod na dire so given. So plus and then i-minus and then i-minus or pwede po ang accounting income times the rate, no? Same ra man po na siya. So mo na. So net income. So then kani mo naman na yung pila mga amounts, pila ang total income tax expense. Ay mo ni yung gipakita ganiya. I mean mo ni yung gi-explain, no? Kung sa first year, so naka-add, as we can see, naka-add since naka-debit ang duha. Naka-add siya. Then dire naka-minus, naka-deduction since naka-debit and naka-credit. So minus. Mo rin na ang total income tax expense.